ए भाई रे देखो झाड़ू जो देटी पूरा कौन रोषेई करछे रे এটা আলু পুঞ্জাটা ଅଛି আর এটা दाल भात मंगल सिंह प्याज अच्छी आओ जल्दी खाइबा आओ मोटा सिंह तुम कैसे खाओगे भाई तेतुले ने आसी देखियो खाउछ कि नहीं ए देखो हेमंत कौन करछे कौन करिया माने हमर बोले कौन है जी माने आम पाखे किसी ना ना तो देखु माने हमर एटा जो पेंट पार्टी जाय माने कंपनी रे पूरा डे नाइट काम कराउची आ एटा देखिथे मोर एटा गोटे फोन गोटे तिला एटा किणी की केते 2-3 मासटे बेग नथिला 15-20 दिन होइतिला तापरे आमे जाइतिलु तिरुपति पूरा बुलिलु मजा करलु एन्जॉय करलु झील मान पचरे माने पूरा सब बर्बाद आज के डेट सब बर्बाद होती किंतु ताके जान नाते कि आसुत टाइम रे हमें केते गात भितर पसिबो सेट जान पाउ नाते सेति पई तमरो बॉयस अछि लागि पड़ो तो तमे जो जियो पचर लागि पड़छो ना से जियो मैं देखो माने समस्त लाइफ रे गोटे गोटे जियो तांती किंतु तो भाई माने तो आज आउ गोटे माने इंपोर्टेंट कथा कहया आसली ती गला काली जो वीडियो गुडे बनैथि ताको हमें YouTube वीडियो बनैथि ताको मैं Instagram को कली ताको अपलोड कली आ तो अपलोड करी भाई की रिजल्ट पूरा कम से एबे सुधा कम से 40,000 पाखा पाखा मते वीडियो गलानी तो जो माने देखछन्ती मो एई वीडियो भी चाहूची कि सेitra अपलोड करिया पई बाकी बहुत बढ़िया सपोर्ट मिले सेतिर आ बहुत ज्यादा लोक भी सेतिर फॉलो करछन्ती जाओ धन्यवाद सेति में आ हम सागो रूम जो पाखा पाखा रूम असथिले से रूम रे भाई के खाउचे देखो राउंड है की ड्यू टाइम हे गानी अरे ए भाई रे देखो झाड़ू जो देटी पूरा कौन रोषेई करछे रे এটা আলু পুঞ্জাটা ଅଛି আর এটা दाल भात मंगल सिंह प्याज अच्छी आओ जल्दी खाइबा आओ मोटा सिंह तुम कैसे खाओगे तो उन लोगों का खाना ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि मैं आज ही माने सकाल तो सोई थी माने एठी कि माने कोई माने माने हिंदी रे कोई आ उड़िया रे ब्लॉग ही पे ही पाउनी आ देखो तेंतुली आनी छन्ते माने तेंतुली आनी के आछन्ती पूरा बढ़िया होछ र मो सांग को देबी से खाइबो देखिबो र ए तेंतुलीटा मोरम देखु छी मो से सांगडा कोन करू छी देखिया भाई तेंतुली जे ताको देबी खाइबो कि नहीं से खा लगी ताको तेंतुली खोइबा काय भला से खुदा ना खास भाई तेंतुली ने आसी देखियो खाउछ कि नहीं ए देखो हेमंत कोन करछे कौन करिया माने हमर बोले कौन है जी माने आम पाखे किसी ना ना तो देखु माने हमर एटा जो पेंट पार्टी जाय माने कंपनी रे पूरा डे नाइट काम कराउची आ एटा देखिथे मोर एटा गोटे फोन गोटे तिला एटा किणी की केते 2-3 मासटे बेग नथिला 15-20 दिन होइतिला तापरे आमे जाइतिलु तिरुपति पूरा बुलिलु मजा करलु एन्जॉय करलु कला परे आमे फेरला बेलगु माने बेंगलोर स्टेशन रे आमे गोटे दिन सुइया पड़िला ता सहित कोन हला पूरा ए फोनटा ओजी गला तापरे के फोन एटा सैमसंग लगी अरे भाई अरे मो तो अरे माने मेटा कोन के मो लाइफ रे फर्स्ट टाइम नै थिलेला तापरे एबे मो पाखे फोन नाइ किछि नै मेहनत चली दिन राति मेहनत चली जाओ से सब काम कर सब पेंट शर्ट पार्टी जाइए फटाई गेल डाको केमते एटा से सालिसा पेंट सालिसा पेंट फटाई दै छ आउ म एटा कहबा चाहे जे आम भाईना को कोन को एटा ऑल इंडिया ट्रैवल ना हां ऑल इंडिया ट्रैवल को केते 10 के जल्दी कंप्लीट कर दियो माने गोटे आईडी जदी रिकवर हो गला ना हमें कोशिश करबो कि माने बोलो और वीडियो आनिया पाए एबे हम पाखे किछि ना सेते मेहनत चलजी कम से कम हमको 5-6 मास लागिवो तो चलो आज रो वीडियो एट तिला आउ देखाबो नेक्स्ट वीडियो तो आ गुटे मु नै करे आछि भाई हेमंत भाई गुटे चाखना नै के आछि से खाइबो कि नै हेमंत एला कोन देखिलो तेंतुली तो एटा मारे खाइबो कि नै को हां खाबो माने खाबो जे किंतु 3 वर्ष लानी खाइनी सेटा चल एबे खाइबो भाई 3 वर्ष लानी से खाइनी चल पकड़ एला तो भाई आज खाइला बळे खाइबोला हां एरा भात बे पकाळ भात अछि पकाळ भात सतो खाबो आउ आमे तो देखो माने निज स्वप्न पाए पूरा
ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖ ଆମେ ପଢା ଲେଖା ନାହିଁ କିଛି ଦେଖ ମୋର ତ ଏପଟେ ପଢା ଲେଖା ନାହିଁ 10ରୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୋ ଆଉ ପଢା ଲାଇଫରେ ଆଉ କିଛି ହବନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ ବିଜନେସ ଲାଇନରେ ପଶିଲୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ମାନେ ବିଜନେସ ଲାଇନ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ହେଇଥିବ ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଦେଖିଥିବ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ ହେଇଯାଏ କି ପୁରା ବେକାର ହେଇଯାଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଭାଇ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ଆପଣ ନିଜ ହାତ ମୁଠିରେ ଧର କି ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କର 5 ବର୍ଷ ନାହିଁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ଭାଇ ଆମେ ତ ମେହନତ କରୁଛୁ ର କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରା କୁକୁର ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ପୁରା ମେହନତ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ସବୁବେଳେ ଅନେଇକି ବସିଛି ଆମ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାକି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତ ଖାତାପତ୍ର ତ ଗଲାକାଲି ଦେଖେଇଥିବି। ଆଉ ଏମାନେ ତ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ? ଆଉ ତ ଦେଖିଥିବ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଉପରେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ସବୁ ବର୍ବାଦ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଆମେ କେତେ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିବୁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମର ବୟସ ଅଛି ଲାଗି ପଡ଼ ତ ତମେ ଯୋଉ ଝିଅ ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ ନା ସେ ଝିଅ ଦେଖ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ଏବେ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି ଏବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ ଖାଉଛି ନା କ'ଣ ପିଉଛି ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟାଇମ ଆସିଲେ ସେ ତ ଭଗବାନ ତ ଆପେ ତମକୁ ତମ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବ। वाह 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 ये मोटिवेशन तो मुझे भी सुननी भाई ଯାହା ଜାଣିଲି କି ଭାଇ ସତ କଥା ଏଇଟା ବି ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ରିଏଲି ତୁମେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଝିଅ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟ୍ କରି ରଖିଛି ବାକି ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିବାର ଅଛି କି ତାକୁ କେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଇବାର ଅଛି ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ଭଗବାନ ବନେଇଛି ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ସେ ଆମ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଖାଇଲା ପିଇଲା ନ ପିଇଲା ସେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯାହାକୁ ପାରୁଛୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସୁଛୁ। ଭାଇ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ କି ବାସ୍ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ କୋସିସ୍ କରିବା କଥା ତାପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାହେବା ସମୟ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ପୁରା ପଠାଇଦେବ ତୁମ ପାଖକୁ ବୁଝା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ସମଝଦାର ଇନସାନକୁ ଇଶାରା ହିଁ କାଫି ବାକି ଆପଣମାନେ ସମଝଦାର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ସେ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବାକି ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ଗୋଟା ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଭାଇ ଗଲାକାଲି ପୁରା ବହୁତ ତବିୟତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ସକାଳ ଭାଇ ଆସୁ ନା ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ପୁରା ଶୋଇଲି 7ଟାରେ ଉଠିଲି 6:30 ନା 5:30 ଭାଇ ରେ କି ଶୋଇଲି 8:30 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି ଖାଲି ପୁରା ଘାସ ଫାସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇନା ରୋଷେଇ କରିକି ଏଇନା ଖାଇଲି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଏଇନା ମୁଁ ଭାଇ ସକାଳ ଖାଇବା ସେତେବେଳେ ଖାଇଲି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବି।